सर मुद्दा विचारला न्ही आता म्हाजो मिस्टर आसलो संडे जाल्यार तो झीप काडून तो पार्लरान वयता बेबदो तेका धांवडलो जाल्यार त्या वठान येवन मुतपा आलो मिस्टरान विचारला तो विचारता क्या विचारता। दिवचल मार्केटाची अवतिकाय जाल्या अपुऱ्या देखरेखीक लागून दुकान दनयांक आडमेळी येतात। थळावो आमदार डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन पालिका कार्यालया सयत मार्केट संकुलाची समस्या जाता तितले बेगीन सुटाव्यो करतल्यो आनी येता त्या विधानसभा अधिवेशनात हो प्रस्न मांडटले अशें आश्वासन दिलें। दिवचलचे मार्केट 2012 बांदिल्ले पूण आता ताची गत बिकट जाल्या। दुकान दनयांक आडमेळींक तोंड दिवचें पडटा ते भायर सोरो पिवन लोक मार्केटात न्हिदतात हाजो धोको थळाव्या दुकान दनयांक जाता। पालिका कार्यालया सयत मार्केट संकुलाची पळोवणी करतकच तांच्या समस्या जाता तितले बेगीन सुटावे करतले अशें आश्वासन थळाव्या आमदारान दिलें। आमी दोन्ही गोष्टी पळयल्या पळयतसून खरेंच वायट दिसता। हांव स्वता म्हाका दिसता कन्फ्युजनान आसा म्हणजे खंयच्यान सुरू करचें कशें सोंपोवचें हो विशय जेन्ना हांव पळयलो तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां उलयलो। मुख्यमंत्री म्हणपा लागलो आता कशें करचें देर आर 2 वेज एक तर आमी हे फक्त रिनोवेट करपाचें आसा तशेंच म्हणजे मातशें चकचकीत वयले ते पत्रे हे करचे रेलिंग गेला सायटीचे टायलिंग गेला हे करचें काय डिझायन चेंज करची तशी बिल्डींग पयला ओल्ड न्ही 2012ची बिल्डींग जेन्ना सतीश भाई बी तेन्ना ते कावन्सिलर आसले ती आनी आतां जर आमी इतलो कॉस्ट केलो जाल्यार कितलीं वर्सां लास्ट जातलो काय आमी नवी डिझायन घेवन येवपाची मार्केटात अशें 2-3 डावट आसा। हांव आमच्या एक सांगला सीओक सांगला तुम्ही टेक्निकली स्टडी करा जी सुडाकय सांगला टेक्निकली स्टडी करा आणि आमकां एक प्रोजेक्ट दिया। आता हे सगळे करतले जाल्यार फंड जाय आमच्या रुटीन म्युनिसिपालिटी फंडान हे कशेंच काम जावं सारकें ना सो सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां एक्स्ट्रा ग्रांट दिवची हे असेंब्ली ह्या मार्केटाचो इश्यू हांव जेन्युइनली उलयतलो हाचेर आवाज उठयतलो ह्या डिमांड्सान हांव जेन्ना डीएमएचे डिमांड आसतले तेन्ना हो म्हजो इश्यू आसतलो आणि ऑन द फ्लोर ऑफ हांव एश्युरन्स घेतलो की हे आमकां अपग्रेड करून जाय वॉट एवर द बेस्ट टेक्नॉलॉजी लेटेस्ट आता जरी खंय तरी सुरू केलें जाल्यार 1-1.5 वर्सान हांगा कितें तरी आमकां एक प्रॉपर रिजल्ट मेळटलो। हांव हांगा 12 वर्सां जाली बिझनेस करता ह्या बिल्डिंगेन आनी आमचे जे प्रॉब्लम आहा ते आमी प्रत्येक फावटी म्युनिसिपालिटीन वचून सांगलेले आसा सीओक सांगल्या ते आनी कोण भितर क्लर्क तांकां सांगल्या सगळे प्रॉब्लम। हांगा कितें जाता मेन म्हटल्यार हांगा ते बसता हांगा येवन भायले लोक आनी सोरो पिवन बसता ते हांगा येवन आनी सगळे हांगा आमच्या शटरांचेर ह्या पॅसेजीन मुतोवन दवरता आनी कितें जाता ही एंट्रन्स आहा पळय ते ब्लॉक करून दवरता बसता थंय आनी आमकां इल्ले फावट प्रॉब्लम जाता। आनी दुसरें म्हणल्यार कितें हे बिल्डिंगेचो मेंटेनन्स म्हणटा ते कितें पळयत ना ते लायटी पळय तुमी पळोवंक शकता वयर कशें हे जालां ते त्या खातीर हेचेर म्हाजी एक विनंती आहा की तुम्ही बेगिनात बेगीन कितें तरी तोडगो काडपाचो नाल्यार ते डेमोलिश तरी करून उडोवपाचे ते सोंपे म्हणजे कोणाक बसपाक मेळपा जाय ना। दोन फावटी पत्रे पडले आनी सगळें उदक वततालें हांगा ते तेंच्यांनी रेक्टिफाय केले पूण आनी मेंटेनन्स म्हणजे डेली क्लिनींग जावपाक जाय बरी आनी आमी शॉप ओपन करच्या पयलीं हांगा क्लिनींग जावपाक जाय। आमचो रेंट आहा पळय तो इयरली 5% इन्क्रीज जाता। एक्चुअली एग्रीमेंट आसा पळय तो 3 वर्साचो आहा आमचे डिमांड आहा की 3 वर्साचो एग्रीमेंट आहा तो रेंट इन्क्रीज जाता पळय इयरली तो 3 वर्सांनी जावपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकर।